Ha, unsa di ay? Umbe. Bakli pa pang kubra ito. Unsa man tong ingon nimo ganina? Ha? Saan na ta kwarta? Unsa day palito nimo ugma? Ha? Unsa di ay? Bugas. Nga bugas. Bugas? Oo. Palit ka bugas. Dili lang tang palit bugas gud. Palit lang kubra. Ha? Hindi. Pangpila na. 25 na. Tipay. Oh, bantay magisi. Palit ka bugas. Ha? Oo. Dili na mo palit og bugas. Ha? Bilin na ngayon ka na. Kaya nga no, unsaon man nimo? Palit bugas. Bugas? Napaman bugas dira. Mamay na lang to. Oh. Gamay na lang ang bugas. Oo. Niya. Bibili na lang ne. Kani. Ang pansudan nimo asa imong pangsudan diha? Pangpalit og isda. Asa? Asa man imong pangpalit og isda dai diha? Pinapadaya ko nganan. Tinapa? Nya wala naman taw award. Sige, bilin ng kuisa. Ha? Bilin ng kuisa. Pila dai na imong kwarta? Dili lang kita palit og bugas lagi. O sige, dili na sa mong kaon. Sige lang, walay kang kaon. Kaon lang tagkuan, kanang kamuti o kuan, kamanting. Di lang ta mapalit bugas ha. Kuan na kay palit man kana nimo bugas. Sige kuha ah. Pila din yung kwarta nimo di ay? Nya makasibo na palit og bugas. Oh. Ipalit lang na ni Papang og kubra. Ha? Palit lang na Papang kubra ha. Nak. O ayaw nakasuko. Unsaon na nimo palit nimo na bugas. Nya wala man tay motor, palit kag bugas. Nya na, nang maabot silang kuya daw doon. Mapalit kag bugas. Oh. Nya, kapit na mong deliver. Deliver ka ni. Mm. Nya. Nya makasibo ka na imong kwarta og palit og bugas. Oh. Tagpila day ang bugas, Ron? Ang butong pila, tana lang to. Ha? Tana lang to. Mangutana lang ta dito. Pila day ka sako imong paliton? Isa ka sako. Oh. Sudan nimo unsa imong paliton nga sudan? Ha? Ano pa? Tinapa. Ah, sige na, taguan na kay og mapalit og bugas ha. Ha? Ha? Taguan na ha? Palit man ka bugas ugma. Oh. Oh.